नमस्कार. सगळ्यात पहिली हांव वेलकम करता आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब गिरीश सोडणकर, तसेच आमचे एक्स-सीएम आणि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब दिगंबर कामत, तसेच आमचे वाइस प्रेसिडेंट बाब संकल्प बामणकर, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय विखे, यूथ प्रेसिडेंट भरत मांडोळकर, कर्नाटका यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद हॅरिस नलपाट, आमचे केपेचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब अब्दुल, आमचे रुडॉल्फ बाब, आमचे ॲडव्होकेट अल्वारेस बाब, आमचो कुंभारजोचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विशाल निलेश साईश आलोस्कर आणि बेळगाव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट मृणाल. आज आमकां एक खोशेचो दीस. थोडे दीस पयलीं बाब अल्विटो जॉईन जाल्लो स्पोर्ट्स आयकॉन फ्रॉम फुटबॉल, आणि त्याने एक मागणी केल्ली गोंयकारांक की मोर अँड मोर यूथ शूड जॉईन यूथ अँड यंगस्टर्स अँड शूड जॉईन काँग्रेस पार्टी अँड टेक द पार्टी अहेड एज अ टीम. सो आमच्या मध्ये आज आसा रॉबिन डिसूजा, हू इज अ क्रिकेट स्टार ऑफ गोवा. इट्स अ प्रिव्हिलेज अँड ऑनर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस रॉबिन. Robin D'Souza is a former Ranji captain from 2011 to 2012 आणि तो 10 वर्सां खातीर रणजी खेळ्ळा. He is currently a state coach for under 25, Goa coach for under 25. He has represented various clubs in the last 12 years. He has represented various clubs within regional clubs within Goa as well, and he was the captain of those various clubs. ताणे खूपशे आमचे इंटरनॅशनल प्लेयरां बरोबरय खेळ्ळा. त्यांचे थोडेशे नाव आसा राहुल द्रविड, VVS लक्ष्मण, श्रीशांत, M विजय, दिनेश कार्तिक, बद्रीनाथ, R अश्विन, M मिथुन, रॉबिन उत्तपा. रॉबिनाचे बाकीचे डिटेल्स जाय जाल्यार तुमकां गुगलाचेर मेळटा. आय एम इंट्रोड्युसिंग हिम इन ब्रीफ कित्याक टायम आमकां चड ना. Robin is a team player. Robin is a team builder. He is joining Congress Party today to work for the organization and build the organization, and so that the organization works as a team. हांव मागता आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय विखे कडेन की ताका एनरोल करून घेवचें. हांव मागता आमचे अध्यक्षाकडे की ताका स्कार्फ घालून वेलकम करचें. हांव मागता आमचे लीडर ऑपोजिशना कडेन की ताका बुके दिवन वेलकम करचें. थँक्यू सो मच. गिरीश हांव मागता आमचे केपे ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि फॉर्मर रणजी प्लेयर अब्दुल बाबा कडेन की 2 उतरां उलयतले. गोवा काँग्रेस प्रदेश कमिटीचे प्रेसिडेंट बाब गिरीश सोडणकर, ऑपोजिशन लीडर बाब दिगंबर कामत, तसेच हांगा जमिल्ल्या सगळे काँग्रेसीचे लीडर, वांगडी, सपोर्टर्स. आयचो दीस हो एक खूप बरो दीस आसा, कित्याक तुमी पळयता आसतले की दिसान दीस जितले स्पोर्ट्समॅन, यंगस्टर सगळे जॉईन जायत आसात. रॉबिनाच्या बद्दल उलोवपाचें सांगपाचें म्हणल्यार रॉबिन आनी हांव आमी भरपूर मॅचीस बरोबर खेळ्ळे आणि रॉबिनान मॅचीस जिखले गोवा स्टेटीक आणि क्लबाकय जिखले. हांव सांगता की रॉबिनाक अशी ताकद आसा की काँग्रेसीक जिखोवपाकय तो फुडें आसतलो. रॉबिनाक हांव परबीं दिता आनी वेलकम इन द काँग्रेस ग्रुप. थँक्यू. थँक्यू बाबा. हांव मागता यूथ प्रेसिडेंट भरत मांडोळकर की प्लीज तुम्ही 2 उतरां उलोवचें. उपस्थित
आज आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री दिगंबर कामत, पार्टी प्रेसिडेंट श्री गिरीश चोडणकर, सगळे आज जो क्रिकेटर काँग्रेस जॉईन जाता तो माझो इश्ट रॉबिन डिसोजा, तसेच बाकीचे सगळे काँग्रेस लिडर्स आणि सगळे मिडियाचे पावले. सगळ्यात पयले सुवातेर हांव रॉबिन डिसोजाक पक्षान वेलकम करता. आणि ज्या पद्दतीन आमी पळयता की फाटल्या एक म्हयनोभर पयलीं गोंयचो एस फुटबॉलर आल्विटो काँग्रेस जॉईन जालो. आज आमी पळयता क्रिकेट क्षेत्रांतल्यान आमचो माजी रणजी कॅप्टन रॉबिन डिसोजा पक्षान जॉईन जाता. म्हळ्यार हेज्या अर्थान एक जे माहोल काँग्रेसीचे आज गोंयभर जाल्ले आसा आणि खास करून स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज आमकां काँग्रेस पक्षा कडेन आकर्शीत जावन ते आमकां जॉईन जाता. म्हाका खात्री आसा रॉबिनाच्या जॉयनिंगान काँग्रेस पक्षाक बळकटी मेळटली आणि ज्या प्रमाणे आता अवधूत बाबान सांगला त्या प्रमाणे जश्यो रॉबिन बाबान क्रिकेट मॅची जश्यो जिखून दिल्या त्याच पद्दतीन तो आमच्या काँग्रेस पक्षाकूय जैत मेळोवपाक त्याचो मोठो वांटो आसतलो. इतकेंच सांगून हांव परत एकदा रॉबिनाक स्वागत करता. जय भारत. थँक्यू भरत. हम आपका नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय बिकेकडे की त्याने दोन होतं. पार्टीचे प्रेसिडेंट श्री गिरीश चोडणकर आणि आमचे ऑफिशियल लीडर दिगंबर कामत, व्हायस प्रेसिडेंट आमचे संकल्प, मागीर युथाचे प्रेसिडेंट आमचे भरत आणि बाकीचे सगळे कार्यकर्ते, कुंभारजीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विशाल आणि पयल्या सुवातेर हांव रॉबिन डिसोजा, म्हजो फ्रेंड आणि म्हाज्या दोनूय भुरग्यांक चल्याक आनी चलयेचो कोच तो हांव खूब वर्सां वळखता. आणि जेन्ना ग्रावंडार बी आमचे खुबशे इंटरेक्शन जाला आणि हांव पळयता की जेन्ना खेळाच्या हेचेर तेणी ल्हान ल्हान भुरग्यांक अंडर 14 पयलीं कोच करतालो तो, तेन्ना तेणी भुरग्यांक आनी पेरंटाक तेणी एका म्हणजे ते कशें हें करपाचें, भुरग्यांक कशें कोच करपाचें, भुरग्यांक हाडपाच्या पदान तो सारको लक्ष दितालो. आणि आयज आमी गोंयभर पळयला की गोंयांत असे क्रिकेटर, फुटबॉलर आणि बाकीचे जे प्रत्येक क्षेत्रांत जे लोक आमच्या गोंयांत काँग्रेसी खातीर जॉईन जातात तांकां दिसता की काँग्रेस हो पक्ष एकूच आसा जो गोंयाक साल्वार करूं शकता, गोंयाची आयडेंटिटी साल्वार करूं शकता, गोंयांत जे स्पोर्ट्स आणि बाकीचे जे लवर्स आहात तेंचे प्रोटेक्ट करूं शकता. आयज असो दीस येयला की काँग्रेस पार्टी शिवाय पर्याय ना आणि त्या खातीर हांव रॉबिन बावडे मागता. कारण हांवें ताका खुबशे क्लोज पळयला. म्हाजे दोनूय चले आनी चली, म्हाजे चली अंडर 16 4 वर्सां खेळ्ळा तेन्ना तो आउटसायड स्टेटाक सुद्दां व्हरतालो तेन्ना सगळ्यांचे केअर घेवन हें करतालो. आणि ताका हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. आणि आमच्या तरेन जी तुका सहकार्य जाय, जे काँग्रेस पार्टीचे लिडर करतले, आमच्या तरेन तुका कितें सहकार्य जाय बाकीच्या हेका, आनी हांव मागता की अशे जे लवर्स आसा तांकां तुवें एक तूं आयकॉन अशें आमच्या काँग्रेसीन हाडचे आनी आमच्या काँग्रेसीक हातभार लावचे. थँक्यू विजय भाई. हम आपका विशाल गोवेकर कुंभारजो ब्लॉक प्रेसिडेंटकडे की त्याने दोन होतं. सगळ्यांना नमस्कार. हांव कुंभारजाव ब्लॉकाच्या वतीन रॉबिन डिसोजा म्हाजो मित्र, आमचो गांवचो, ताका वेलकम करता आमच्या काँग्रेस पार्टीन आनी आमच्या ब्लॉकान. सर तुमचे एकदम आमकां बरें मार्गदर्शन आनी बरें हें लागतलें. आनी तो क्रिकेट प्लेयर न्हू, बरो एक हॅन्डबॉल लवरूय तो आनी बरे तरेन काम करता लोकॅलिटीन. हांव ताका नवी इनिंग आमचे पॉलिटिकल ताका विशीस करता. थँक्यू विजय भाई. हम आपका आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामतकडे दोन होतं. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष डॉ गिरीश चोडणकर, आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉ विजय बिके, आमचो व्हायस प्रेसिडेंट डॉ संकल्प, यूथ प्रेसिडेंट डॉ भरत, डॉ बंशीत, तो कर्नाटकाचोय प्रेसिडेंट आणि बाकीचे सगळे पक्षाचे पदाधिकारी. एक अत्यंत बरी गजाल आज घडटा की काँग्रेस पक्षा भितर प्रॉमिनंट असो क्रिकेटर जाणे ह्या राज्याचे नेतृत्व केलां. म्हणजे बेस्टच क्रिकेट खेळपी न्ही पूण ताणें राज्याचें नेतृत्व केलां. रणजी ट्रॉफी भितर गोंयचो कॅप्टन म्हणून खेळ्ळा. ताजे भायर एक 10 वर्सां तो वेगवेगळ्या क्लबांक खेळ्ळा. आनी जो मनीस कॅप्टन जाता ताका सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची टीम स्पिरीट आसता.
नाजाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. कॅप्टन म्हणटा तो असो आसपाक जाय, ताका खंय कोणाची स्पेशालिटी कितें आसा, खंय खंय स्लिपांत कोण फिल्डर बरो आसपाक जाय. हांवूय क्रिकेट खेळपी, आमकां खबर आहा स्लिपांत कोण कॅच धरपाक शकता, कोण शॉर्ट हातून शॉर्ट लेगार रावपाक शकता, हे सगळें कॅप्टनाक खबर आसपाक जाय. आतां तें खबर आसा जाल्यार कॅप्टनाच्या सगळ्या प्लेयरा कडेन बरें रिलेशन आसपाक जाय, जाल्यारच तो सांगपाक शकता. आनी म्हाका खात्री आसा की ताणें ह्या राज्याचें नेतृत्व केलां, तो आज काँग्रेसीन भितर सरता. एक तरणाट्यांक एक बरी संदी आसा काँग्रेस पक्षा भितर. आमी सगळे कडेन पळयतात की पयर फाटीं फुटबॉलार आयलो आल्बितो, तो भितर सरलो. आज आमचो रॉबिन भितर सरता. हाजे पासून एक मेसेज सगळे गोंयकारांक वता की लोक तरणाटे काँग्रेसी कडेन अपेक्षेन पळयतात. लोकांक दिसता की ह्या इलेक्शनाक काँग्रेस पक्ष सत्तेर येवचो अशी भितरल्या लोकांची भावना आसा. आनी आमकां कोण मेळयलेलो सांगता तुमी कांय चिंता करनाका, कितें चल्लां तें चलूं, कोण येता ते येवं, तुमी कांय विभाजी करत ना. आज हांव एअरपोर्टाचेर देंवलो, आमचे खुबशे ड्रायव्हर येवन म्हाका मेळ्ळे. ते म्हणाले पात्रांव कांय विभाजी करत ना, आमी आसा तुमच्या फाटल्यान, ह्या खेपे येवपाकच जाय. अशी भाशा आज बारीक लोक उलयता, गाडेवाले उलयता, टॅक्सीवाले उलयता, रिक्षावाले उलयता. कारण तांणी भोगलां, ते अशाच परिस्थितींतल्यान गेल्या. ताणें आमचें सरकार 5 वर्सांचें पळयलां आनी आतांचें 10 वर्सांचें सरकार पळयलां. आपल्या अनुभवांतल्यान ते उलयतात. आनी म्हणूनच हें वातावरण आज तरणाट्यांक काँग्रेसी कडेन जॉयन जावपाक आकर्शीत करता. हांव बाब रॉबिनाचें स्वागत करतां, ताचें अभिनंदन घेतलां. ताणें बरें डिसिजन घेतलें योग्य वेळाचेर. आनी म्हाका खात्री आसा तुज्यो ज्यो पळय स्किल्स आसा कॅप्टनशिपीच्यो, ताचो फायदो काँग्रेस पक्षाक जावं न्ही. तूं जॉयन जावन फक्त सायलंट राव नाका, जाल्यार तूं एक्टीव राव. तुका हांव सांगता भशेन कॅप्टन म्हणटा ताका सगळे अनुभव आसता, ताका डिफीट स्विकार करपाची हें आसता, स्पिरीट आसता. आनी म्हणून विजय मेळ्ळो, जिखलो जाल्यार ताका पावर ताचे तकलेक वचना. तशें म्हणजे आपूण जिखलो म्हणजे आपूण हें जालो अशें नासता, कारण ताका दुसरी मॅच आसता. आनी म्हणून म्हजें म्हणणें की ताणें एक्टीव रोल प्ले करचो ऑर्गनायझेशना भितर. आनी आनी आमचो फुटबॉलर बाब आल्बिटोय आयलो, पावलो, टायमार पावले. आनी एक मेसेज हातूंतल्यान स्पोर्ट्समॅनाक वता, एक मेसेज हातूंतल्यान तरणाट्यांक वता. आनी म्हणून हांव मागता सगळे कडेन की एक बरें डिसिजन बाब दोगांनी तांणी घेतलें. दोगी जाण आमकां जॉयन जाले. काँग्रेस पक्षा भितर एक स्पोर्ट्समॅन, एक तरणाट्याचें एक हें वातावरण वेगळें जालां. ताचो बेनिफीट पक्षाकय जातलो, ऑर्गनायझेशनाकय जातलो आनी आनीकय मोठ्या प्रमाणाचेर तरणाटे काँग्रेस पक्षा कडेन आकर्शीत जातले अशी आस्त बाळगीन परत एकदा ताचें स्वागत करता आनी देव बरें. आमच्यामध्ये आयले आसा बाब आल्बिटो, हूज अ स्टार फुटबॉलर. हांव मागता बाब आल्बिटो कडेन की ताणें उलोवंक जाय. गुड इवनिंग. पयले सातेर चड खुशी आमचो बाब रॉबिन डिसोजा आमकां काँग्रेसीक जॉयन जाला म्हूण. थोडे दीस पयलीं हांव एज अ फुटबॉलर जॉयन जालो. सो वी हॅव अनदर स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी रॉबिन डिसोजा फ्रॉम क्रिकेट. सो हेच भशेन म्हाका दिसता आनी फ्रॉम डिफरंट फिल्ड आमी काँग्रेस आनी जायते जाणांक इन्वॉल्व करतले. कित्याक स्पोर्ट्समॅनाची गरज. थोड्यांक दिसता पॉलिटिक्स म्हणटरी पॉलिटिशियन्साची गरज म्हणून, पूण म्हाका दिसता स्पोर्ट्स जावं डिफरंट फिल्ड, इवन फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री जावं डिफरंट फिल्डांतले मनीस आमकां गरजेचे. आनी रॉबिन डिसोजान जेन्ना हांव ऑल्दो आय एम अ फुटबॉलर, पूण जायते फाटी गोवाची रिकॉर्ड हांव धरतालो. आय यूज टू नो अदूत आमचो म्हजो फ्रेंड, जेन्ना पळय तो गोवाक रणजी शेवतालो. जायते फाटी इवन अ फुटबॉलर, बट आय यूज टू कीप मोर वॉच ऑन गोवा रणजी टीम कशी परफॉर्म करता म्हण. बिकॉज यू नो रणजी we were like always little bit behind compared to the top teams in India, the states wise आहे ते भशेन. पण जायते फाटी रॉबिन डिसोजा, I know him because if I'm not wrong, he was an all-rounder. Okay, so I should love to keep a track on Goa. कित्याक आमकां जाय गोंयचे जायते प्लेयर वयर सरलेले and Robin was one of those players. So I welcome him to Congress आणि म्हाका दिसता with his inclusion there will be a lot of more sports personality people joining Congress and this will be a big boost for us so that आमकां हे भाशेन आमकां फुडाराक
सगळ्यांनी आमी मेळून काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां हो काँग्रेसीक जैत हाडूंक आमकां आनी जायते बेनिफीट जातले. सो वन्स अगेन आय कॉंग्रेच्युलेट रॉबिन डिसोजा फॉर जॉयनिंग द काँग्रेस पार्टी, and all together of us we should work together for the party to give a win. How you have managed to bring victory to this sport, so in that same way I think we should all collectively put all the efforts together and bring a victory to the Congress party. Yeah, wish you all the best. Thank you. I request Goa Pradesh Congress Committee Adhyaksh Bhavgiris Chodhankar and two minutes. आमचे CLPचे लिडर आदले मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत आनीक सभा आमचे लिडर्स आयज आमी एक आनीक स्टार जगा क्रिकेटाचो एक स्टार गोंयचो जाका लार्ज फॅन फॉलोवर्स आसा, जेचे खूब वेलविशर्स आसा गोंयभर आनी गोंयचे भायरूय बी, तेजे परफॉर्मन्स क्रिकेटा खातीर. आनीक आयज तो जॉइन जाता आसतना तेजे साथाक आनीक दोन आमचे स्पोर्ट्स स्टार, आमचो बाब अवधूत आमोणकर वॉज ऑल्सो सिनियर टू बाब रॉबिन, वॉज ऑल्सो अ रणजी प्लेयर एंड नाव इज आवर ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ केपें. एंड रिसेंटली Alvito Di Kunna, our international footballer, had joined and he had appealed all the sports stars from Goa to come up and to join Congress party, because their intention is to bring some change, and if you want to bring a change you cannot be a fence sitter. जर आमकां गोंयांक एक बदल हाडपाक जाय आनी काँग्रेसीकूय लोक म्हणटात आनीक बदल येवपाक जाय जाल्यार त्या खातीर वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांतले जे लिडर्स असतात, दॅट लिडर हॅज टू जॉइन पॉलिटिकल फील्ड. आमी हें करपाक जायना की पॉलिटिक्स हें दुसऱ्याचें म्हणून. वेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, वेन वी आर फॉर्मिंग इलेक्शन्स, हो आयज प्रश्न गोंयकारांचो आसा आनी गोंयकारांक दिसता ज्या तरेन 10 वर्सांन गोंयच्या वर्डिक्टाच्या अगेन्स्ट वचून एक पार्टी आपल्याक इम्पोज करता गोंयच्या लोकांचेर आनी गोवा काबार करपाक ट्राय करता, गोवा डिस्ट्रॉय करपाक ट्राय करता, आमचे गोंयकारपण काबार करपाक ट्राय करता, आमचे एनवायरमेंट काबार करता, आमची इकॉनॉमी काबार करता आनी सगळ्यांक भिकेक पावयता तेन्ना गोंयकार जागो जाता. आनी त्या खातीर क्रिकेटाचे सारखे स्टार्स, फुटबॉलाचे स्टार्स आनी सोशल फिल्डांतले स्टार्स, पॉलिटिकल स्टार्स, कल्चरल हातूंतले स्टार्स जावं लिडर्स, तांकां दिसता की दीस इज अ हाय टायम. आयज सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा आनी आमी जो उलो मारलेलो 1.5 वर्स पयलीं की सगळ्यांनी येवन एक एकठांय एकजूट करुया आनी एक मजबूत सरकार हाडुया, जितून प्रत्येक गोंयकाराचे हावणे आसतले, प्रत्येक गोंयकारांक दिसतलो की आमचो सरकार आमकां जाय तशें चलयतले. कोण तरी अंबानी आनी अडानी खातीर सरकार चलोवपाचें गोंय आमकां नाका. आमकां गोंय अशें जाय की गोंयचो लोक चलयतले. गोंयच्या लोकांक जर दिसता की हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट नाका, त्या लिनियर प्रोजेक्ट भायर मारपाची कापासतात त्या सरकाराक आसपाक जाय, जे आमच्या सरकारान दिगंबर बाब कामत सीएम आसतना एसीझेडाचे तर्फे क्लियर केल्लें की जेन्ना गोंयच्या लोकांक दिसलें की एसीझेड नाका तेन्ना एसीझेड स्क्रॅप करपाची कापासतात गोंयच्या लोकां वतीन दिगंबर बाब कामतीन काँग्रेस सरकार आसतना दाखयली. ती कापासतात दाखोवपाच्या सरकाराक आयज ह्या बीजेपीच्या सरकाराक ताकद ना, कारण ते भातीचे बावले जाल्ले आसा. नरेंद्र मोदी आनी अमित शाहचे बावले जाल्ले आसा, कारण गोंयचे इकॉनॉमी, गोंयचे एनवायरमेंट हो आमचो चीफ मिनिस्टर हो जे तेगेले 2 क्रोनी क्लब आसात मोदीचे, तेंचे कडेन विकपाक सोदता. म्हणून हो जो मुख्यमंत्री आनी हो जो सरकार आसा हो गोंयकाराचो सरकार न्ही, आनी ही भावना आयज सगळ्याक जाल्ली आसा. आमकां खबर आसा वेगळे वेगळे कडल्यान वेगळे वेगळे प्रयत्न करीत आसात, कारण अमित शाह आनी नरेंद्र मोदीक हांकां अंडर एस्टिमेट करपाक शकना. ते केन्ना कोणाक यूज करीत, लोकांच्या अपेक्षे भायर केन्ना कोणाक यूज करीत ते सांगपाक जायना. पयलीं एक पार्टी धाडून पळयली, जेन्ना त्या पार्टीचो ग्रो जायना तेन्ना दुसरी पार्टी आनी
ट्राय करीत आसा पूण गोंयकार हे शादूर आनी गोंयकारां भितर पोटांतल्यान तिडक आसा आनी त्या खातीर बाब आल्वितो, बाब रॉबिन, बाब अवधूत आनी बाकीचे सगळ्यांक दिसता की दिस इज द हाय टायम. गोंय जर चेंज करपाक जाय जाल्यार आमी घराडेन बसोन चेंज करपाक जायना. आमी भायर सरपाक पडटलें. आमी अपील करतात वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतले जे लिडर्स आसात ते जावं कला क्षेत्रांतले आसात, ते आनीकूय स्पोर्ट्स फिल्डांतले आसात, जावं ते सोशल फिल्डांतले आसात, अशे वेगळ्या वेगळ्या जे लिडर्स आसात तेंचे कडेन अपील करतात, लेट्स जॉइन हँड्स टुगेदर, लेट्स ब्रिंग अ चेंज दॅट गोवन वॉन्ट्स. आनी एक बेवो सरकार, गोंयकारांचो सरकार फेब्रुवारी 2022 आमी हाडुया. ह्या वेळार बाब रॉबिन डिसोजा एक बरो रणजी त्याने कॅप्टनशीप केल्ली आसा. नियरली 45 मॅचेस ही हॅड प्लेड ऑन बिहाफ ऑफ गोवा अँड ही इज ऑल एक्सपिरियन्स. आनी जशें बाब आल्वितोन सांगला, आल्वितो ऑलरेडी एडेड इन अवर मॅनिफेस्टो. सो बाब आल्वितो, बाब रॉबिन, बाब अवधूत आनीकूय आमचे जे हे आसा ते सगळे एकठांय येवन आमचे एक बरे स्पोर्ट्साक कितें करपाक शकता, कसो करून स्पोर्ट्साक आमी कंट्रिब्यूट करपाक शकता. जे एक्झिस्टिंग जे स्पोर्ट्समॅन आसात ते आयज सफर जातात, तांकां आमी कशें करून वयर काडपाक शकता, ही एक आमी बरी प्रोग्राम पॉलिसी आमी करपाक शकता हेंच्या सगळ्यांच्या आदारान. आनी ह्या वेळार परत एकदा सगळ्यांक उलो मारता, ज्या ज्या क्षेत्रांतले लोक आसात येवया आनी काँग्रेस पक्षाक घट करून मुखार व्हरया. माय ऑल द बेस्ट विशीस टू अवर स्टार क्रिकेटर रॉबिन डिसोजा, and I am confident that his joining will not only strengthen our Kumarjoa constituency from where he is a voter. His induction into Congress will strengthen the Congress in Goa as well as other places where he has large followers. So once again, we welcome Robin D'Souza and wish him all the best. Thank you, sir. The moment all of you all have been waiting for, I request Robin D'Souza to kindly say a few words. Good evening. I'm actually feeling very proud, and I would like to really give a big thank you to respected Sir Gambar Sir, Girish Sir, thank you, and also to my dear friend Archit, who actually had a word with me, and I also spoke to him about the changes that has to be done, and he actually gave me a platform to come and work for the original Congress, and I'm actually very glad and very honored. It's very honored to be part of this family, and also a big thank you to all the members and the people that they have supported me. And yes, again, I'm being in Goa for whatever matches and everything, and I really need this change, and I want to see this. And I want to back this original Congress along with the family, and I want to work really hard in getting them to the topmost possible way in every way I can. And I really want to thank you guys once again for all the support that you guys have given, and I hope that you keep backing me for all those things. And I also want to work really hard to win this one in fair, for sure. Thank you. Okay, why choose only Congress to join? What was your... Sorry, sir. Say that again. What made you choose Congress to join? No, the one that is obviously ruling is not doing good enough job. So as I said to you very rightly that I spoke to Archit about it. We had a very good conversation, and where he is, he's given me a platform to work for a betterment of Goa. That's why this is the team I want to be with. So you're in contesting? Sorry, sir, I can't hear You're you. in contesting for the election? No, I'm here just to work with the team actually. I'm here to just help, and nothing to do with the ticket. And this is just my own decision to come and help Congress come up and do well. And I know what they've done previously. And what is lacking in the sportsmanship in Goa? Is there any schemes over that you're looking out? See, I've not seen anything good happening. So there is a lot of things that has to be changed. And I'm sure once this government comes, we will definitely see a lot of changes in the sports exactly. रॉबिन तूं मोदीची स्पोर्ट्स पॉलिसी बी ना ताचेर हॅप्पी ना सारकें काम चलना कारण मोदी म्हणटा की आपूण स्पोर्ट्सान खूब काम केलां काँग्रेसी परस सो तुजें एज अ स्पोर्ट्समॅन कितें ओपिनियन आहा? म्हाका कांय दिसना न्ही. That's what I said की म्हणपाक इजी आहा पण डिफरंट स्टेट खूब आसा
आनी म्हाका आमची स्पोर्ट्स पॉलिसी आसा, वी हॅव टू वर्क थिंग्स आउट. सो आय एम शुअर की आमचे काँग्रेस पार्टी विल डू अ बेटर जॉब दॅन वॉट मोदीजी हॅज डन. Anything? Any more questions? Okay, I just want to make one statement once this is over. The joining part is over. Okay? So no questions regarding this. Thank you. Okay. मागील एक joint photo. पॉलिटिकल रिलेटेड संजय राऊत गोयात येला महाराष्ट्रात तुमच्या बरोबर युती असा त्यांच्याने जर युतीचा प्रस्ताव दिलो काँग्रेसीक शिवसेनेन गोयात तर युती जाऊ शकता. युती संदर्भात जे कितें निर्णय आसा ते निर्णय घेवपाचे जे मॅन्डेट आनी दिल्लो आसा तो पी चिदंबरमजी आनी दिनेश गुंडूरावजी who will take our all party office bearer leaders block into confidence and they will take appropriate decision at appropriate time. No, but will the alliance help Congress party? Will having an alliance help Congress party? This question needs to be assessed by our person who have the mandate. So right now, we are not in a position to tell you exactly what you are asking. But P. Chidambaramji and Dineshji, they will have the deliberation and they will take a call. They have already talking about this. अजून कितलो टाइम लागतलो दिसता? चड लेट जातलो अशें दिसना. I don't have that mandate. Sir, So, I I just want, yeah. Yes, Frank, Sir Alvito, your colleague has been joined to a TMC, Franco. Who? Franco. Franco has joined TMC today. Who's Franco? Footballer I know many footballers by Franco. from Wapsa. No idea. You should have an idea. Okay. So just want to make one statement before we conclude today. That काल आम्ही एक issue raise केलो about the speaker Rajesh Patnekar son who was selected by GPSC and ताजो number first. आता राजेश पाटणेकराचो चलो इतलो हुशार तेजे नाव हिमांशू राजेश पाटणेकर आणि तो कसो थंय सिलेक्ट जालो तेजे पयली लिस्टान 14रो रँक आशिल्लो ते रिवायज जातकीर तेजो रँक फर्स्ट जाता बिकॉज देर इज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. आमचे जे यूथ आसा ते यूथा अजूनही कळना आनी वी आर एक्सपेक्टिंग दिस इज अ मेजर क्वेश्चन दॅट वी पोज टू द गव्हर्नमेंट. द चीफ मिनिस्टर इज नॉट इवन रिस्पॉन्डेड टू दिस क्वेश्चन. सो द गोवन यूथ वॉन्ट्स टू नो गोंयच्या स्पिकराचो चलो त्या मेरिट लिस्टान फर्स्ट कसो पावलो आनी ते बाकीचे जे हुशार भुरगे जे आशिल्ले ते हुशार भुरगे क्वॉलिफाय जावपाक पावना खुबशे ते मेरिटा लिस्टाक पावलेच ना. ह्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट करचो म्हणून काल मागलेलो. आयज परत रिपीट करता जे गोंयचे सगळे जे तरणाटे युवक आसात जे जॉबाक एप्लाय करात जे इंटरव्यू आन्सर करतात त्यांचे वतीन तांकां कळपाक जाय की स्पिकराचो चलो ह्या मेरिट लिस्टाचेर फर्स्ट रँकान कसो पावलो. त्याच बरोबर अनेक फ्रस्ट्रेशनाची गजाल म्हणल्यार जेन्ना हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टान जे 32 असिस्टंट डेटा ऑपरेटर्स जे एक्सटी डिपार्टमेंटान रिक्रूट केल्ले तांकां हायकोर्टान तांकां काडून उडोवपाक लायले. तेजे नंतर सुप्रीम कोर्टान ते एंडोर्स जाले आनी अजुनूय गव्हर्नमेंट जे स्टेटमेंटूच करना. ताका कोण जबाबदार कशी करून कारण ते 5 वर्सां त्या भुरग्यांनी काम केलें तेणी पयशे पे केल्यात. जसे बाबू कवळेकरान जे सांगला रेकॉर्डाचेर आसा की आपूण पयशे घेना बाकी सगळे पयशे घेतात. सो नॅचरली हे सगळे पळयलें जाल्यार चित्र हितून भितर मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट दिवपाक लोकांक कॉन्फिडन्स दिवपाक न्ही. जे युथ जॉब सोदतात आयज अनएम्प्लॉयमेंट इतलो वाडलेलो आसा पेरंट्सां भितर फ्रस्ट्रेशन आसा आनी मुख्यमंत्री ओके आसा. ह्या हितून हायकोर्ट सांगता सुप्रीम कोर्ट सांगता ही प्रोसिजर कॉम्प्रोमायज जाल्या. 32 जे डेटा ऑपरेटर आशिल्ले तांकां तुमी कामावयल्यान काडले नवीन रिक्रूट केले आणि त्यांचे बद्दल अजूनही काय एक शब्द कळना. तेजेर एक्शन कोणाची मिस्टेक जाली कोणाची तरी मिस्टेक जाली आसतली तांकां ख्यास्त केन्ना जातली ते हेचेर मुख्यमंत्री जो पर्यंत स्टेटमेंट करना त्या पर्यंत लोकांचो विश्वास ह्या सरकारा वयलो उडत वयतलो. कारण हे सारखे ओपन एंड शट केस गोंयचे तरणाटे एक्सपेक्ट कन्विन्सिंग आन्सर फ्रॉम अवर चीफ मिनिस्टर. ओके थँक्यू.
Yes.